Bonjour les EB5. On va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre. Chapitre 3, la respiration. La respiration, yani at-tanaffus. Activité 1, les organes de l'appareil respiratoire. Dans votre livre, page 114. Donc, on a parlé dans le chapitre 2 de la digestion et de l'appareil digestif. حكينا عن عملية هضم الطعام بالchapitre 2, la digestion ou l'appareil digestif, الجهاز الهضمي. Dans ce chapitre, on va parler de la respiration, عملية التنفس, et de l'appareil respiratoire, الجهاز التنفسي. Donc, en étudiant, respires-tu? En dormant? En jouant? Y a-t-il un moment où tu ne respires pas? هل بتتنفسوا انتوا عم تدرسوا؟ انتوا نايمين بتكونوا عم تتنفسوا؟ انتوا عم تلعبوا بتتنفسوا؟ هل ممكن تمرق لحظة وما تكونوا عم تتنفسوا فيها؟ Bien sûr que non. لأنه الإنسان l'homme qui ne respire pas va mourir. الإنسان اللي ما بيتنفس بيموت. فإذا نحن وعم نلعب بنتنفس، نحن ونايمين on respire بنتنفس، نحن وعم ندرس بنتنفس، دايما عم نتنفس. لأنه la respiration est une fonction vitale. التنفس هي وظيفة حياتية. من دون ما يتنفس الإنسان بيموت. Donc, quelles sont les parties du corps qui nous aident à respirer? On va voir شو هن أو أي جهاز بيساعدنا بعملية respiration. Donc, l'appareil respiratoire, c'est l'appareil respiratoire, الجهاز التنفسي, qui est formé d'un ensemble d'organes. فإذا الجهاز التنفسي تتألف من مجموعة أعضاء, un ensemble d'organes, dont le rôle est la respiration. Donc, le rôle de l'appareil respiratoire, c'est la respiration. دور الجهاز التنفسي هي عملية respiration, التنفس, qui est l'absorption de dioxygène et le rejet de dioxyde de carbone. فإذا لما نحكي عن respiration, عن التنفس, نحكي عن absorption de dioxygène, ناخد الديوكسيجين من الهواء, et on rejette le dioxyde de carbone. ومنكب منظهر برات جسمنا تاني oxyde de carbone, le dioxyde de carbone. Donc, observez la figure 1 dans votre livre, page 114. C'est l'appareil respiratoire chez l'homme. فإذا هيدا الجهاز التنفسي عند الإنسان. Donc, de quoi est formé l'appareil respiratoire chez l'homme? Les organes de l'appareil respiratoire. فإذا شو هن أعضاء الجهاز التنفسي? Donc, on respire par le nez, عنا le nez, الأنف, les fosses nasales, يعني الجيوب الأنفية, le pharynx et le larynx, المجاري الهوائية, الpharynx والlarynx. Larynx هون موجودين les cordes vocales, الأحبال الصوتية عند اللارynx. Ensuite, la trachée artère, يعني القصبة الهوائية. Les deux bronches trachées se divisent en deux branches et les deux branches nous permettent d'arriver dans les poumons. بعد البرونش عنا les poumons, الرئتان. عنا deux poumons. Donc l'homme a deux poumons. الإنسان عنده رئتان. Donc, dans chaque poumon, بقلب كل رئة, chaque branche, كل فرع من الترشي ارتر اللي اسمه branche, se ramifie en bronchiole. بيتفرعوا بقلب البومون. La bronchiole, تفرعات bronchiole منسميهم, qui se termine par des alvéoles pulmonaires. بآخر هودي البرونشيول, عم نحكي بقلب البومون, بقلب كل رئة, البرونشيول بينتهوا بسك alvéolaire أو منسميهم alvéoles pulmonaires. حنحكي عنهم بعدين. Dans les alvéoles pulmonaires se font les échanges gazeux. هون رح يصير في عنا تبادل الغاز. هون رح يروح الأكسجين على قلب الجسم, والجسم سلول بقلب جسمنا رح يكبوا ديوكسيد دو كربون بقلب الالفيول pulmonaire ليظهر برات جسمنا. Donc, nommez les organes de l'appareil respiratoire. شو هن أعضاء الجهاز التنفسي؟ Donc, le nez أو les fosses nasales, الأنف والجيوب الأنفية, le pharynx, le larynx, la trachée artère, les bronches et les deux poumons. Et comme on a dit,
chaque branche se ramifie en des bronchioles. كل branche بتتفرع à l'intérieur du poumon بقلب البومون بقلب كل رئة la bronchiole qui se termine اللي بينتهوا البرونشيول par des alvéoles pulmonaires. Donc c'est l'appareil respiratoire الجهاز التنفسي.